Tänases Live Estonias saadame Egiptusest pärit noormehe Shitose merele kalale ja vaatame, kuidas tal õnnestub vana tüüpi suvilat ümber kujundada. Kõike seda teeb Shitos muide Ramadani viimasel päeval ehk siis ilma söögi ja veeta. Vaatame, kuidas tal tänased ülesanded välja tulevad. Shitos Abdelrahman El-Khatib on egiptlane, ta sündis Aleksandrias. Shitose isa on sisekujundaja. Isa jälgedes valis sama erialaga poeg. Shitos osales aktiivselt viimastes massirahutustes, mis Egiptuses toimusid, ent revolutsiooni tulemused osutusid talle suureks pettumuseks. 25-aastane noormees saatus Eestisse noorte vahetusprogrammi raames. See on tema esimene välisreis ja põhjalik tutvumine teise kultuuriga. Shitos otsustas jääda Eestisse, et alustada siin uut elu. Ta leidis praktikakoha, seejärel töö ja viis dokumendid sisse mitmesse ülikooli korraga. Shitos on suur jalgpallifänn. Oma kodumaal treenis ta lapsi, siin aga mängib rahvusliigas. Shitose Eestisse saabumisest on möödas pool aastat. Ema helistab talle iga päev, ent noormees ei igatse kodumaale tagasi, sest ta hellitab siin suuri lootusi. Live Estonia saatesse sattus egiptlane Ramadani viimasel päeval ja ta on valmis kõikvõimalikeks katseteks, hoolimata rangest paastust, mis ei luba tal süüa ega juua päikesetõusust päikeseloojanguni. Egiptus on riik Aafrika kirdeosas, mida loetakse Lähis-Itta kuuluvaks. Egiptuse koosseisu kuulub ka Siinai poolsaar, mis asub Aasias. Suunaga lõunast põhja poole läbib Egiptust maailma pikim jõgi Niilus. 90% riigi territooriumist moodustab kõrbeala, kus troopilise kõrbe kliima tõttu on päevad kuumad, ööd aga suhteliselt külmad. Riigi suurimaks sissetulekuallikaks on maksud, mida tasuvad laevad Suessi kanali läbimise eest. Teist ja kolmandat kohta jagavad turism ning gaasi ja nafta tootmine. Rahvaarvu poolest on Egiptus teine riik Aafrika kontinendil ja esimene Aasias. Niiluse orus ja deltas elab 80 miljonit inimest, neist 99,6% on egiptlased. Suurem osa elanikkonnast räägib araabia keelt ja järgib islami usu sunniitlikku suunda. Hooneid, kus pole katust peale, ei peeta majadeks, mistõttu paljud inimesed jätavad viimase korruse ehitamata, et hoiduda maksudest. Egiptuse pealinn Kairo on araabia filmitööstuse ja kaasaegse araabia muusikaelu keskus. Live Estonia reporter Liina Kuiter on sündinud Tallinnas. Hoolas tütarlaps õppis Inglise kolledžis, aga kui sai 13-aastaseks, kolis koos perega Torontosse. Seal lõpetas ta kooli ja astus ülikooli biokeemia erialale. Seejärel pöördus Liina Eestisse tagasi ning sukeldus meedia ja kunstimaailma. Ta töötas teatris, reklaamiagentuuris, tegi raadiosaateid ja tudeeris fotograafiat kunstiakadeemias ja õppis vähem naeratama, et saada tüüpiliseks eestlaseks. Neiu usub, et peagi leiab Eesti uue identiteedi ja suuna edukaks arenguks 21. sajandil. Tema elumotoks on refrään Vello Salumetsa populaarsest laulust "Mulle meeldib naer, mulle meeldib armastus, mulle meeldib kõik see, mis meie sees on kaunist veel". Liina Kuiter reisib palju, ent Egiptusesse pole veel jõudnud. Kõige enam tahaks ta näha püramiide. Päikesepaiste, soe meri, püramiidid, kaamelid. Ma olen seal 4-5 korda käinud, aga enam ei lähe. I think there is some problem in Egypt, but I know that Egypt make efforts to be a wonderful place. Первой ассоциацией является море и пирамиды. Egiptuses ma käisin aastaid tagasi oma kõige paremal elupuhkusel, mis oli nagu esimene päris puhkus. Seal oli väga soe, inimestel olid väga värvikad riided, toit oli okei, merevesi oli, ookeani vesi oli soe. Et selles suhtes, et turistina käi oli teistmoodi, ma arvan, kui see, kus seal päriselt elu, mis seal elus toimub. My mother-in-law, she came from Egypt. She's making us majadra and good food, you can see. Hummus, falafel. Ma mäletan magustoidu lauast, seal olid mingid imelikud tarretised. Tõmbavad vesi piipu ja hästi palju juuakse teed. Üldiselt on nad sõbralikud. Aga nad on tüütud. Люди, в принципе, приятные. Я не считаю, что есть какие-то разделения между странами и людьми. Some of them is nice, some of them is bad. I think like everywhere. Такие же, как и везде. Люди как люди. Люди везде одинаковые. Inimesed olid väga soojad ja väga avatud. Et sa said rääkida nii palju, kui keelebarjäär lubas.
meie saatekangelased kohtuvad jaanipäeva järgsel hommikul Lohusalu sadamas, et asuda koos iidse kohalikele elanikele omase tegevuse juurde. Hi, I'm Lina. I'm from Estonia. I'm Shitas from Egypt. I have an adventure for you. Okay, let's see. Let's go fishing. Yeah. Lohusalu sadam on tuulte ja tormide eest kaitstud väikesadam Lohusalu lahe läänekaldal. Viimased 17 aastat lehvib sealses rannas sinine lipp. Rannavetes püütakse kala, sealhulgas ka lesta. Can you swim? Yeah, can you? Yeah. The less temperature where I was in water, swimming in Egypt was like 25 and I was feeling that I'm really cold and I will die. Vaatame, kas Shiitosel ja Liinal õnnestub hankida midagi õhtusöögiks. Tegelikult hommikusöögiks, sest Ramadaani reeglite järgi on toidukord pärast päikeseloojangut hommikusöök, araabia keeles iftar. Oli ka piinlik tema ees süüa ja juua. Noh, et see ikkagi solidaarsuses tavaliselt on ju, kui teine inimene ei saa midagi teha, siis sa ju ei tee seda, eks ju. Aga me olime tõesti pikka päeva ära ja selles mõttes, et need kõik olidki väljakutsed, me ei teadnud ju, mis meiega toimuma hakkab ja kuhu me lähme. What is the best time for the fishing? Like in general? The best time is in August and September because the water become warm and here warm. Just take it and hold. Should I pull it? Yes. Okay. Wow. And where do I put this? Just hold it. Okay. It is all this shit. It's not really good. Oh, fish. Oh yeah! Wow. We got the first one. So could you open this? Yeah. Merilest on põhjakala. Tema iseloomulikud tunnused on lame keha ja ühele küljele nihkunud silmad. Big, very big, like compared to the others. Lestal on veel üks huvitav omadus, pette hoiatusvärvus. Kui panna lest malelauale, ilmuvad mõne aja möödudes tema nahale maleruudustikku imiteerivad heledad ja tumedad laigud. It's really difficult, yes? Yeah. Can you imagine It's this gonna jump. This difficult Okay. life of Estonian fishermen? Oh, yeah. Arenguetapil marjaterast noorkalani ujub lest nagu iga kala, ent seejärel toimuva metamorfoosi käigus nihkub üks silm teisele poolele. The two of the like both of the eyes are on one side. Yes. Yeah. You never seen it? No. Jõelest võib kasvada 60 centimeetri pikkuseks, merilest aga 2-meetriseks. It's interesting, but it needs like to be really strong. Okay, we've done a great job. We have 4 fish. That's terrible. Yay! It's absolutely terrible. Is that a good catch? No. No? It's totally catastrophe. Terrible? So we are unsuccessful in fishing. Something. Yeah. Yeah, something is better than us. Yeah. To play. Two player, yeah. Is it delicious? Yes. It's very good. Absolutely normal for the people, for Estonian people who lives nearby the sea, because it is very easy just to take boat, just to put the net, just to get some fish. It smells like fish, looks like fish. Yeah. Seadused ja usund lubavad egiptlasel pidada kuni 4 naist korraga, ent ühel tingimusel. Ta peab tagama igale naisele hea elujärje. See on keerukas ülesanne ka jõukale mehele, sest kui mõnel neist on korraga kas või 2 naist, peetakse seda edukuse ja kõrge ühiskonnapositsiooni tunnuseks. My grandfather actually had 2 wives, but I think that was like the last generation of people who wanted to take such experience. At the moment, it's really rarely when you find some like person who was married before, who have 2 wives. It's really rarely now, at least in my country. Teame üldjoontes riikidest nii vähe ja nii pinnapealselt. Selles mõttes on küll Shiitosest on kahju, et kui sa vaatad, see noor inimene tuleb siia ja siis iga päev küsitakse, et moslemitel on ju mitu naist, on ju, et miks? Ja siis ta peab hakkama seletama, et tegelikult ei ole.
All right, if you would like, maybe 5-10 minutes, there is a Kale River. We can go inside a little bit. Yeah, sure. So you would like to try? I would like to have this drive. Which way? This way? This way. Okay. It was also a new experience. I've never tried to drive before, but yeah, at least now I know something. Like if I'm in some situation and I need to drive a boat, it won't be a big deal for me. So now we make 7 knots. Yeah, it's not really fast. It's absolutely because a lot of people here. With one person makes 26. Wow. Yes. It's really impressive. Really impressive. What is the color of the water? It's like whiskey. The river of whiskey. Yeah. As a Muslim, like one of the things that is not really easy with me when I want to like just chill out or like hang with some people, because I don't drink, and drinking here is more like really common, at least comparing to my country. So yeah, it's not my best way to chill out. So quiet, like how is it in the night? Really scary maybe. I don't think Estonians are afraid of anything. Of the nature. I mean, if you're in a big city, you're always, especially as a woman, you're always like thinking, okay, you know, who's around me? What street am I on? Are there other people here? Is there enough lighting? You know, where am I going? Yeah. Where am I coming from? Like, you're always thinking, where's my purse? Where's my money? But like, not in Estonia. Like, yeah, I was just thinking about that yesterday. Like, I'm in Tallinn. I feel so safe, and I'm just like, I don't have to worry about things. I don't have to like check out every person that's like passing me. I don't have to think about it. I'm like, I'm just like safe. Yeah. Ma ei soovi elada kusagil mujal kui kodus pikemalt. Et muidugi aasta-kaks on alati põnev ära käia ja kui sa saad väga hea tööpakkumise näiteks ja sul on võimalik minna või kooli või midagi sellist. Initially there is no forest here, like at all. So when I came here, I was wondering, like, I might find a bear or, I don't know, any kind of wild animal meet me inside the forest. But then I realized that it's really safe and there's no even insects inside it. Like, it's really empty of anything. Empty. Even of insects. Do you know what to do when you see a bear? No. Pretend that I'm dead. If they're like right in front of you, if they've seen you, then you have to make yourself really big. But like your bag, like you just put like this. And then they think that you're a bigger animal than they are. Good. They will go, hopefully. Olen varem käinud kalal vanaisaga, mäletan, kui ma olin 4-aastane. Mina püüdsin talle puruvanasid ja siis tema pani need konksu otsa ja siis püüdsime kala. Isegi ma arvan, ma sain õnge hoida. All right, let's go back. I can drive. Yeah? Yeah, Right. that would be great. Moodsa linna inimese elu, et näed, et sa oled distantseeritud oma toidust, sa ei tea, eks ju. No ma olen näinud küll, kuidas kanu tapetakse ja lehmi paaritatakse ja nii edasi, et noh, ikkagi olen nagu maal veetnud suve ja lüpsnud ja nii edasi, aga ikkagi see, noh, mingi aja tagant seda võiks värskendada, seda kogemust. I don't know if the ground is shaking or it's just my feeling. I look like I've come from the North Pole, you know? Värisevate põlvedega läbi külmunud, kuid õnnelikud Šiitos ja Liina lähevad nüüd oma 4 kalakesega külla Denissi suvilasse. On aeg kokata. All right, guys. So we have fish, we have rain. It's everything about you need to know about Estonia. So let's start to cook it. So I will show you how to clean one, and other you do by yourself. You should do it quickly. Deniss puhastab lesta suitsutamiseks. Can you see? And you clean it all. Suitsuahju läheb kala ilma pea ja sisikonnata. Okay, good, that's it. I've never tried to cook fish before, and also with cleaning it and everything. Good.
at least I felt how my mom suffered when she have like a lot of fish to like feed us. Et see oli ka minu jaoks esimest korda ja kalal pea maha võtmine ja kõik sellised asjad. That's okay, that's okay. The most unlucky fish. That's how in Estonia we cook the fish. Elementaarne, eks ju, et tahad süüa, siis palun küti ja tee, et tapa ja see kõik käib asja juurde. You have to do it with a passion. On such a rain, it should be done with a passion. That's passion. Now I will wash it. Okay. And bring it back for prepare to smoke. Wood chips. They make smoke to smoke the fish. They should be wet because if they wouldn't be wet, they will burn very quickly and will not give enough smoke. It's mostly salt and a little bit sugar. This device. And now we do not have a lot of fish, so we will use it only one. Gurmaanid peavad lestast lugu, nimetavad seda merikanaks ja hindavad selle hõrku veidi magusat maitset. Now everything is ready. Yes. Wow. And then So just fire. Läänelik või euroopalik, et ma olen kohtunud ka teiste moslemitega, kes on võib-olla, kes ei ole linnas elanud, aga Šiitos on linnapoiss. Seal ei ole mitte mingit erinevust, põhimõtteliselt võiks olla täpselt samasugune poiss Berliinis, Amsterdamis, Londonis, New Yorgis, Tallinnas. Et ta on hästi selline sotsiaalne ja teab palju ja on nii-öelda avara silmaringiga. Maybe we can help you redesign the house. Kokkupandav tüüpmaja Simo on 2-kordne väike suvila. Kõikjal Eestis on selliseid sadu, võib-olla ka tuhandeid. Näidake eestlasele selle maja pilti ja talle meenub kohe mõni tuttav või sugulane, kellel on samasugune. It would be very interesting because this house will have about 40 years. So it is really right time to make some changes with a little budget. With a little budget, something about a few, I don't know, 2,000, 3,000 euros. I've never been in a house, in such a summer house before. I liked the place and the neighborhood. It's a really good place for relaxation time, and even if you want to do some meditation, just go there and forget anything. Sellistel suvilamajadel on mitu tüüpilist probleemi, nigel tehniline lahendus, suvaline mööbel ja mitme põlvkonna kogutud vana kraam. Tavaliselt tuuakse jumale asju, mida linnas vaja ei ole, aga minema visata ei raatsi. Do you want to have more space or you want just to change the style? The main idea to make some changes here, not to change everything, not to destroy, for example, this house. This house we would like to keep. But make it more modern, in a modern way, and more space. It was a really new challenge for me. I had just about 30 minutes to put the proposal and even to draw some sketches for the principles. I feel it's too much for a small house. It's too much of a kitchen. Yeah, because this sink is huge. I felt like I'm in a tournament or something that I really need to rush and finish and do everything before the deadline. Šiitos siis aitas meie kaptenil sisearhitektuurseid ideid välja mõelda ja minul oli siis ülesanne samal ajal teha traditsiooniline Ramadani latern,
mida teevad siis lapsed. Ramadani kuu on moslemite jaoks püha, siis toimub elu ümbermõtestamine ning keha ja hinge puhastamine. Need, kel tervis ei luba paastuda, kompenseerivad seda palvetades ja vaeseid abistades. We say that this is the difference between the human and animals, that we can control our desires. Second reason is to feel the poverty, to feel how the poor people feel, and this will push you to help them more. Isegi vett ei joonud, eks ju, päev läbi, et pidas kinni oma Ramadanist, mis on siinses kliimas veel karmim, sellepärast et päike loojub ju nii hilja, eks ju, et ta sai tõesti ainult 3 tundi ööpäevas süüa ja juua, kaasa arvatud vett juua. Ja alkoholi ta üldse ei joo, on ju. Et selles mõttes see oli ikkagi müstiline, et inimene tõesti peab sellest kinni, sellest reeglist, kuigi tal on antud võimalus siis nii-öelda leebemate reeglite järgi toimetada. Even I cannot curse my friends during fasting time. So you have to be really nice to everybody. I have just to keep away from my friends. Can you go and like lick the grass if it has been raining? You can, but you cannot swallow it. Ta ikkagi 21 tundi ei joo vett, et noh, sa pead 3 tundi ikkagi kaanima see 2 liitrit sisse, mis on iga päev vaja, et noh, mina oma kehale seda ei teeks, et vabatahtlikult. Are you done? Yeah, almost done. Almost? Okay. I almost done with everything in my head, but not everything on the paper. Ma valisin siis internetist ühe kujundi, mis tuli välja, oli siis üks kõige pühamaid kujundeid üldse, mis siis mošees saab olla ja lõikasin siis selle kujundi seal laterne välja ja noh, ma saan aru, et need laternad siis Ramadani ajal siis põlevad, lapsed teevad, need on hästi värvilised ja armsad ja see siis tähistab, noh, siis saab kaugelt juba aru, eks ju, mis toimub, et noh, et need sümbolid siis annavad märku moslemitele, et võt, siin on püha Ramadan. Šiitose kodulinna Aleksandria asutas Vana-Makedoonia kuningas Aleksander Suur aastal 331 enne Kristust. Praegu asub seal Egiptuse majandus- ja finantskeskus, samuti riigi suurim meresadam. Turistidele on mõistagi tuttavamad Sharm el-Sheikh ja Hurghada. People who doesn't know much information about Egypt, they just think that Egypt is pyramids and sphinx, some sands and camels and desert and that's it. Samas arvatakse, et just egiptlased olid need, kes leiutasid paljud tänaseks harjumuspäraseks saanud esemed, näiteks kammi ja tindi, kosmeetika ja antibiootikumid, deodorandid, parukad, võtmed ja käärid. This is my daughter. Okay. This is ready fish. Oh, it's really nice. Cooked. It looks so good. That was which we get from the sea. The smell was really great. I can smell it now. Väga maitsev oli. I've never tried fishing before. I think that was the most excited part for me because I love the sea. Also, it was the first time to me to see the summer house. I haven't seen like such a house before. If you want to eat here, just slide it inside and put your chairs here. Okay. And one thing Very more. interesting idea. Yeah. Yes. Thank you. One thing more. We've noticed that the sink here is really big. So maybe you can use a smaller one. We can just forget this idea of the sliding table, and we can make a table stable on the wall. So the idea would be, for example, if this is the wall, the table will be like this, okay? And when you come to eat, you just open the table, okay? Yes. Šiitos sattus vana suvila ümberkujundamise ideest vaimustusse ning teostas selle 3D formaadis. Igaüks, kel soovi säästlikult uuendada oma suvekodu, saab nüüd kasutada seda lahendust, mille on loonud egiptlasest Eesti disainer. James told me that it's around 2000. Yeah. Yes. Yeah. So I think all what we've proposed is not more than this, but much less than 2000. I think yes. Yeah. Yes.
It's really cheap stuff. It's much cheaper. Yeah. Мне посоветовали, подкинули целый ряд идей, которые мне самому в голову не приходили. Вот, таких новаторских, свежих идей, которых вот я бы сам, например, не придумал бы. I haven't spent like full day in Estonian experience like this before. Хороший парень, с которым можно пойти в море. Который поможет и вытащить сетку, и с которым это весело. How Estonia is welcoming the students and how it's a good platform if you want to start your studying life or if you want to set your own business. If you are coming like from such a culture like me and you want to change your life or you want to set up a new life. Tal on olnud ka raskeid hetki, ta on ju ikkagi suhteliselt noor ja ta on esimest korda oma vanemate juurest eemal, oma sõprade juurest eemal, oma riigist eemal ja täiesti võõras kultuuris. You just need to work and be active and understand the community and then everything will be easy. Ma ei ole Egiptuses käinud, nii et seekord ma sain siis nii-öelda oma kodumaal egiptlasega tuttavaks ja siis küsisin neid samu küsimusi ja sain selle sama kogemuse, mille ma oleksin võib-olla saanud, kui ma oleksin Egiptuses temaga kohtunud. My background is from Egypt, so people are too close and everyone want to talk with you and like even if you don't know each other, just keep talking. But here in Estonia it's different. I felt that they are like trying to avoiding me or they don't want to talk with me. And when I started to have Estonian friends, then I completely changed my mind because now I've realized like it's something concerned with their culture. Isameel ja emakeel. Keelest algab kõik, eks ju, ka mõtlemine, tavad, kultuur, kõik algab keelest. I would say really quiet and unique language. For me, I have this desire to learn it, and it doesn't sound like a hard language to learn. Live Estonia võimaldab programmis osalejatele väljumist mugavustsoonist ja see kogemus muudab nende elu täielikult. 13. saate tegemisel hakkas meile silma huvitav seaduspärasus. Kõigil Live Estonias osalenud tegelastel, nii saatekangelastel kui ka reporteritel, on toimunud tähtsad elumuutused. Näiteks selle saate eetripäevaks leidis Šiitos lõpuks tüdruksõbra Liina Saiaga sobiva töö. Soovime neile edu. Järgmises saates ootavad meid juba uued maad ja inimesed ja uued inimkatsed.